Kotoga magane de zaragabo, daula gama wane de zaragabo. Ah, Kirimizi, le boshide. Ni chiri kadne kujugu ko billahi. Ton manjay ala tay nga talan we doin. Bada shiku. Imana kuma doro bebe kule. Imana kuma doro bebe kule. Obe boni toy. Il va vous non aussi il est kuno ki kono mena droit de réponse ke kuno nga vidéo ko fait ras 24 vidéo doke aya adressé na ko fait ñere ba mbakoro dunuma wuli ay vidéo do fana ke ay njabi on mena droit de réponse di ou flat ben ma 600 bebu yere ye kuma kono ne de shikoyi Nyofo ngone chebakoro yi abena kuma fo abata gauche droite fika kuma datugu PDR tamanshire du wa nyaye mogo kono arankin de ba kono ne shiku flene mimene kono ne ba fo de na jariye alhamdulillah ngana majaye fana mbesi yoro la de nte boni nte machi o de shiku general billahi ala ni anya ya sigile me ya san chama fen wara te ko dalu tambula mata muri fe mata suma fe ama mo wole ku jago ya ko ka fendo kanyi
nin dɔrɔn de y'an ka dalilu ye an ka force ye nin dɔrɔn de ye billahi hypocrite ta ye ani bɛɛ tɛ jɛ parce que bɛɛ teri tɛ maa teri ye maa o maa ni bɛɛ ye teri ye maa o maa ni bɛɛ bɛ kuma da la nanfigi don maa o maa bɛ wale kuma ta ka na f'i ye da la k'i nin de i jugu don sabula a bɛ ta de a bɛ dɔ de fɔ a tigi ye ka sɔrɔ k'e ta sɔrɔ kana siga o la dɛ ne y'o f'i ɲɛna n ko maa o maa bɛ na ni wale kuma ye ka na d'i ma min bɛ fɔ i kɔ maa o maa b'i kɔ kuma ta ka na k'i ɲɛ kuma ye o de y'i jugu ye a bɛ fɛ k'i détruire i ka ɲɛtaa man d'a tigi ye sabula a tɛ kɔ kuma sɔrɔ abadani n'ale ma dɔ di farafin ma nin faamuya musow ma nin faamuya musojɛ ye nin de ye kunun n ka video kɔfɛ mɔgɔ dama min ye n wele ko ko n ye n da don musow ka kɛlɛ la ko muso kɛlɛ don ko n kan ka n da don a la n ko aw m'a faamuya olu m'a faamuya nka ma yɛrɛ ka video kɔnɔ a ko ne ye n da don muso kɛlɛ la ma y'o fɔ bi dɛ ne ba e y'o fɔ bi o diyara n ye sinon e ni fana ba ka kɛlɛ la ne kun t'a dɔn ko bɔnbɔsi bɛ fana ba la koyi ne kun t'a dɔn ko ne kun t'a dɔn k'o tɛ muso kɛlɛ ye n kun t'o kalama e ni jɛnɛ sogodogo ka kɛlɛ la ne kun t'a dɔn k'o tɛ muso kɛlɛ ye bi turu kuma selen e yɛrɛ ma bi e y'a ye muso kɛlɛ don pour moi e ni Aja aw ye musow de mais ne tɛ aw jate ko muso tɔw ne b'aw jate baɲafa de teri m'a faamuya n bɛna droit de réponse di Dununba welewele ma kuma in a ye video min kɛ kunu kabini n ma dɔn don min na Dununba n y'a dɔn don min na a ma video kɛ min ratera ka kunu video in bɔ lamɛn n ko kabini ne ye dɔn don min na i bɛ video kɛ i ma deli ka video kɛ a y'a kɛ tɔ i ma deli ka video kɛ Facebook sanfɛ video min ratera i ka sortie min ratera ka tɛmɛ kunun ta in kan hali kun ka to silence kɔnɔ quoi o kun nafa ba b'i kan ka tɛmɛ kunun video in kan billahi ala a fɔ mun na i ka video kɔnɔ ni n ko n b'i ka video décortiquer c'est à dire tellement que n b'a décortiquer i bɛ kolonkolon su in na wala i tɛ da mais i ko n y'i nɛni yɔrɔ dɔ la ne min nɛni ma i nɛni da tɛ ne kun ne y'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko ɲamogoden taamasiyɛn ye fɛn min ye maa min ta b'i kɔnɔ min delila ka lɔgɔma kelen ta k'a don i kɔnɔ n'i bɔra k'a tigi nɛni o ye ɲamogodenya taamasiyɛn ye kelen a fɔ kelen taamasiyɛn filanan ye mun ye i ni maa minnu jɛra hɔrɔnya kɔnɔ aw farala ɲɔgɔn na gundo min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ka na ta k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ Facebook sanfɛ o ye ɲamogodenya dɔ ye ne t'o dɔ ye teri man faamuya de ne tɛna maa nɛni problème belebeleba bɛ posé yɔrɔ min na mais sɔrɔ i bɔra tellement que e kun presselen don i ɲinana i ka bugulu fankelen kɔ ne ba ni bɛ bɔ kuma dɔw la i bɛ jateminɛw kɛ bugulu ko in c'est très important parce que mɔgɔw y'a capture ta ka taa poster kana to ka ɲininka bugulu kɔ n y'a ye i ɲinana i ka bugulu fankelen kɔ o tɛ tamasere ɲuman o ye paniki tamasere de a ma tɛ paniki kun bɔ si ko tɛ ni nɛni ne ye tiɲɛ de f'i ye tiɲɛ ye peut-être a digira i la mais ne bolo ne ye n ka tiɲɛ de fɔ teri m'a faamuya i ko ne ye nɛni ne min nɛni i ko n ye Malika famille nɛni o de la n ko i ka sortie ratera e ka video dɔ b'i la e ko aw ka kɛlɛ ye kɛlɛ privé de ye k'a tɛ Malika famille concerné ne m'o fɔ dɛ e ma ka video e de y'a fɔ i ka video kɔnɔ k'aw ka kɛlɛ ko Malika famille ka kɛlɛ tɛ k'a ta concerné k'a bɛ aw yɛrɛ de concerné o kɔfɛ RS 24 fana bɔra o fana y'o kuma kelen confirmer a ko kɛlɛ in tɛ Malika famille concerné aw ka kɛlɛ privé don aw de jɛra aw de tilala ka bɔ ni ɲɔgɔn ye k'o ye kɛlɛ privé de mais ne ka video kɔnɔ ne e ma ni Aja de ta donc ni maa min ye e ma tɔgɔ fɔ o ye Malika famille tɔgɔ fɔ kɛlɛ privé aw b'o de la ɔ ne ye n da don aw ka kɛlɛ privé la mun ye Malika famille tɔgɔ bila o kɔnɔ ne ye tɛ Malika famille tɔgɔ la o kɔnɔ e tɔgɔ ye ma i jamu ye Sidibe ɔ Malika famille o ye association de ye e ko k'aw b'a ka kɛlɛ privé de la ɔ ne ye e ta individuellement ka Aja ta individuellement ka n ka kuma adressé aw la ɔ mun ye Malika famille ye o kɔnɔ walima Malika famille ye e de ye wa
Malika family est ajabe wa. Malika family te aw yo. Aw ba kono de me aw taille. Terrima famille. Ne kuma adressé aw fla de la individuellement mais aw ye Malika family ta ka nommer ka blissa kono. Mais mba finyene ni ne be fe ka kuma Malika family kan. Qualité ndala ma tese ka empêcher ka kuma kan. Mais message est adressé à Aoudila individuellement. Kana fo ibe kele nyagami katana yorowar ayi. Autene kalabushi autese ka ne marmaye. Aubese ka be marmaye ne shigotede ne kungulo be nkandala. Autela ka itla ka point fort que yorod ko muso kele do. Ko ateche concerné. Kele aw mo ta kundu ni kele ni bo fo aw nyina ta kundu ma. Mina kuma do finyine ngo ima ngoni ni tiens fi ni kwa mandi ni bi jugu sara do betla ga tiens fi nete ki jugu yi tiens be se gi toro de yuko inna jara pencha manga ini ne ma je fo ke jin kono kabi ala ye ne shiko da e mani ne ma je fenka billahi ala ini ne ma je ko kan ma elle shiko on ma delika je je fen fo kan ayi ini ne afo je be ka ba ne ka appeli ne adama denche ma fo ni enterie yen je nyoga ne ibe nyoga régulièrement amesi ka nyoga weli mais e mami e nete nyoga ni soirée te appeli dans 10 minutes na te mena ko ne ba fo ngombi weli si samba tigi metani se fly parce que nte nafigi yalla nete nafigi yalla tajo iga WhatsApp ko ka nga numéro iga tape nga numéro ka kabi ala yenda wale vocal machima kabi ala yenda matani wale kuma ikan kabi ala yenda na bi ni de la ka ke ni en sutraka ala kaninya da ala kiraka komi erega kele baji yere de ko ala ko karamo ya fen me kunu ko ni ala ko e chien ne ere dabali bana mais bashite ini ne jera fen kele min na jiyan kono ala ka hinel la labida la vie ne son Mercedes là. Nani dani tara nofe Belgique en nananaye. Nyafo umaru yongo ne sona mobili la permis tembolo. Mobili joro tembara. Oh mbake choko di umaru go parking be mabulu parking ye parking privé. Ibise kata jo maka yorola. Ni wole anobela umaru benku adun. Ngoma ngomese kata nga mobili joro yorola ko ngana nayi. Ntara ni mobili Fourier nana mobili ta après 2 semaines il m'a fait fognere wula domina mumbe mobili fere ni wole igo ako Fourier nana mobili ta ko me ikume fekata récupérer ka sore ma fait fognene oh ngabe Fourier jumandla ye Fourier yoro fognene ni Umar wulila entre Fourier la entre mobili nyini u ko mako olu gardien ni de olu wole ko lu kana mobili ta ko gardien ko ka kumana min nana mobili joka kumana fe ko benika parking ko iye mobili joye kwa ya fie ki gata ki masongata ko re kama aye police wole ko kana mobili takata nay donc ko ni police ka patrouille de mobili ye ou temeto gwansa kata ko privé ko nga ni wole de karaka na mobili ta no lu déplacer kata mobili ta ko fana prix ba dama u kone ma ko ka mobili débloquer Umar Klobena ado jabelu bey Umaru bey ko 1500 €. On no bela ni wele ngo ma e ko mobili tara ne akila ngo mobili tara kunu kuna shinde polisu ko ko mobili tara kleta ani durubi donc on 1500 ko mobili te bo mobili donne ma sa dira ne ma di o iko ma o ko joli de bene rebulu ne ko ngo ne be ro na 700 € de bene ni alache iko ma ko bo ki rebe na 500 € faraka pour que ngase ga mobili retirer. Normalement 700 € plus 500 € ou 1500 bon mais aye mo no négocier fuye mobili di ama o mobili ko ne dama waka ka fo dien jonchi ado Umaru de kumbe jabeli de kumbe antlala betarga sira fe nen Umar tara mobili firi nen e mayere boli ko chama ke carte grise changer ko la et quelques jours nen do be kala la Facebook sans venir tara la me Facebook ko mobili diranema ko permis ne bolo a jorote ne bolo ko ne tara bla dunuma de kaso ko Fourier yo ota katani oye ko ne ko warte mbolo ko al ko mobili de déplacer ka bolo ko dunuma de labana ko war sara ne ko ngo ayo kuma fora tani mais a maketa donc atentoro ne makuma la o kuma bora kenema
ne Umaru wele nye Umaru nyina ngo mo mi nyafo nyot ki to fo Umaru ko shigo na fare ko ni tigi be kuma e be se ga dala no ko ngo chena balla nyere la ngo me akainta parce que ne be jabe do ne ba do teso ko suguma anyo kuma blata ne re mi nyini ngala parce que ne te harama de mi aran kinu gardi ini ne jera fenkele mi nga jin ko no kera o yere jin betlala kame a version era tere o version era de me ani bi ke man justifier ka parce que ti ba ko ma yere justifier toujours e la chidi iko aja ne wole ko kan la boko ko kuma malika family ka ibe ka ala min fo niye ifana ngalo na soro ye mi fo ni chiete ye dangali mi nga ka sigi ma de parce que ne ba don ni nga horo nya che kabi ni kele ndaminena aja mane wuli ne ma aja wuli ne ni aja ma nyogo soro telephone na o kuma na ye danga mi ke ni sona nga na soro aja fana mane wuli ka kuma telephone ni kula na soro ka baga kele ndaminena aja ma fefoni na soro ne aja ma nyogo soro ko ye ngaloyi mba nyine ala fe fana danga mi no danga mbe ka sigi iyere ma fona soro chien do nde ni chien do aka mine an ma me ni ngalondo ala ka bi iyere ka iga danga I dalelo ala mina de o ala ka danga ga bi iyere ka ne o fo ne jele no iko nono kene chien foli de be se ka digi adama deuna ne du menga chien fo de na ma jambi e biti kuji kogo de ku me de shiku ka chien billahi ne ba fo ne maliga fami be sira na o nyene te na sira o nyo gerede ma kuna ma alama mawulu alama madla ka isegira ka madla ne ka chien ne bo fo jien jombe peut-être face à face ndese menga ikaram ko fe non tu te ne empêcher mogodo sigile no de sigode aja yaketa de aja bota obe ko do ko kera aw nyana iko maka video ko naka era ka video de bila iko ko ina aja tekelela mais video labana ko aja tara e korofo ko ote ko I nyana mo mi maka je fembe kai ko te se ke korofo ke ki korofo kam ko be je eni aja jeli aga je damine ka aban nyuma de ke aja me aja ma de ga nyuma yake muso jebe tande kele aw yebe je muso juma de la je ala muso juma da dugu kolo ka balo na saya che kama de ga muso were korofo obi ay do fo nyene ay muso kelen to fo nyene to ko mi ka bia wolo la ma mo korofo ni mo be korofoli ke kateme ere maka jiebe wuli nyugo mo korofoli ke lati kana mo kele ko korofoli ni kele kuni juta la ko ne be ka fo aw nyene aw be ka ju ni yoro na ta yele ni maye mo kele ka ya korofa binati ka ko ka aja be ka yala ko ke korofo ke o vocal soro nyena ko mo mi be korofoli vocal ta aja ale ni aja jira ke korofo ko vocal ta ka to di ma woti ye nili na ko tigi be malika family ta ka nyefa na ko tigi be aw ga hera fa o tigi de aw dugui safla ko kelembe sena aras venga sigira ka kunu metla kana aras venga tlaw membe ede ka folo safla ko kelembe sena ne intervention mi ke safla ngono ne bo dole mais safla fana ko fe intervention wara o kera kuna aras venga ka video ko ne ba do ka vali intervention de kera tu récemment kele ko e korofora ko kele te ban iri coucher do le be shino korofoli damateni ini mogo mi jera sam mogo no yi korofo I mana fo yi mimi idusuku ni kanche mogo nyuma nini mogo kelela nini mogo jera na ya me ka tigi korofo wal maka ko jugu kila min nana di ma folo ibo tigi gedi ibe soro ka ti itere muso no fe ba fa karsa e sono ka ningene la me na be tanne wole ka fo nyene opi idusu min bi kuni kanche ba fo tigi be wuli biti kaso o dugu je ba wole ko yara shirawa o de mogo nyuma nga barai mais mogo nyuma mi be korofoli vocal taka rankini mara kono sanjirika o ye mogo jugudi itini ka mogo nyuma ya foni o jugu ya di na temena ko dora bege jugu ya kisebli ne korofo ko aja korofo opi aja fana ka video kono aja ko kele damine na yoro mina ko awtara fetigero la ko sugo kuruba no fe ki nyokunu mbatigi alila ifana joto I manga nyokunu tiga jala sugo no fe itese ki nyokunu tige ajala nyokunu batige ajala ko sugoko sugokuru bi nyokunu tige iter musula sam moga ni ko je bi ki nyokunu tigo la sugokuru no fe no tese ka benuma me mogo ko iyakila ne juge billahi ne ti juge ni mogo mi ngoy maki gara ne kele dabla jugu de do eni alache ko ne ma keni aja jera samuga awbe jela horonya kono balima kono iyaki balima musoyi wolo dogoni fakele bakele ne ya me ko yi korofo ba haram ya
Il va takma fait de mimi kuni kan jebeta foi et kele bana. Mais te ko kele maray kono ninga kuma jugu ka kuma beka kuma malika family e ko ke malika family e be malika family bon e be malika bonya. Ni ko ina malika kuma ko joli ke fe ko no kibe e démission joli randi malika family ni mo be ti deli ni ko ina. Ngui ba fo kena mamo ko do lube diala ne shikote billahi ala itene marmaye ayi ni quoi kele na malika ere de la ka intervenir pile de 3 fois a be ma jelaki ka fo idota la ma be ta démission randi groupe ko no ko be ka be démissionner mo be tla ka ta no fe privé la ka deliko ma sabali boko ngalo loke iko ko ini aras vena ka metla kana ega video la kuma chama be ne don la hakili bala avocat lu be ande ne chiko yi ajouter ka aja ajouter ngwa kana ni kelen aka ba bi pour une bonne fois pour toutes ado ebe nebe fitini be bafa be baniko be musaf be aras 24 be chetro abas jire be fentro comment adresse jeli suker be iko aja tari korafo kuya vokalu takachima ango ima ko mana ni voka bekana ni ka prévu aja ko prévu tale bolo ko chien kadi alay ede ko prévu bi bolo ango ima prévu ci ama ye vokalu ci groupe kono vocal min no beni fani mbato bebe ya mene o fo net no lu jeu na horonya te permettre fo ni kasate mena kono woroka ye vocal min bla anyo vocalu lamé de A à Z antara soro aja o vocalu ci ere de ka privé kono ango me mani te korofoni vocali mo fola minye ijabi malga fitina ko me mani te korofoni vocali kele aw te sega ni kele ke 100 keme ko aw te kele dabla ka soro aw fla bebe jogon korofo iko kite de fitini nga mulo bali yalla ko nabaka mulo bali yalla kaka kunta ka bo ikam fitini ya kite ka bo groupe kono ne tara no fe kana ngo malga fitini ngate keta ngo musoni chete kele hakili aw hakili ute kele na anga kuma nko inga babeki reso fitini ko kate na ne tara jago ya kana chache jalaki ya bedoya ado mene shugo de kima ngigi bolo de idusuka ado fo bava ko ka aja kite ka bo groupe ko ka matwa kono la ne ko mo tisika ke fitini fana ko teke bafa fitini fana doya akera ne de be ka kuma wu aw be se ka be marmaye fo ne aw tene marmaye non fo ka jenwuli ne date mposhi kono ntesira manye voilà parce que ni be nata mo la na bi balo billahi be sira nya ka tien do foi mais neta to yi pour moi c'est pas le cas ne kuma be fora katla ka doyi ka privé la ngoma name malika family bi eni aja aw shiga koroni on betaye musola kawla minu be video ke minu be fen ke Facebook ça fait aw de donner no ni be naw benat de misonu be be naw ma ben malika family betla mboro o raisonnement di awma malika family la aja ma yare de kira sababu kana ni aja yo mana sababu ka kana ni mo min malika family la ni mani aja kelela aw ni ala ni kira che olube ma labla aja yo jamais o aja fana kira sababu kana ni mo min malika family kono ni mani aja be kelela olube aja labla ma yo jamais bon man ni minu no taru dogo ma ko fe aja nana ni minu no taru dogo aja ko fe ni kele kira ta tna ke groupe clanko ya ni clanko na association ko na bena ni mu no ko ta ni no na association ko na bena ni mu tieni bon abo o kololo de be malika family ko no bi ningo malika family a betew mais minu ñu yere ke malika family ka titre dawu ka demuni ke ne kam oludema est-ce que be kan famia ni kuma fo inete ni aja bena kele be ban kele malika family be tanye fe bebe lafia mais tant que na aw ma be malika family be ente se kana kono iko mako kele be aja de ngo ne be mi fo e o be ne ni eche ntara aja wole nye mi fo ma e mo fo aja ede ni kele fo aja fana ngo malika family mana chen ini ma de ache na nya na fana o de anya fo la o de me video ke ngo fa ka mo sensibiliser bi aw de be sigi ka aw te fe ka ngo nye ngo e ko wera de nya fo o fla beta aja fana yi kale nye kale tabana
ngo ok ni eta bana tan quelques jours plus tard tuna aw nana wuli ñogona tuguni ngate ba lengsi intervenir aw go e maire ki be i kite ka bo groupe ko no ka démission randi ki te maliga famille ko labli ko lengsi be ki e labla ajay o be kera yam fitini ni intervenir ko fana ko o be aja ka parti fe mo mana intervenir ba fo ko be aja ka parti fe parce que était fait et jalaki mi o ka fo iko ke bara mi ke maliga family kono ko mo to ka ke kube ka kele ela bara juma de ke maliga family chete jonga tiens fi ima fo nge maliga family la de na bora kuma bani yere yira bala ima papa ke yere yira bebe so lawo me bele ti yere bla ula ni muso dobe maliga family kono mi ba fo ko ne bara do ke ko to ka ke mena muso fi nyene songo ma yo doye madame la présidente na fara ko maliga famille ka dombe ka ke mali kono ale de ba ga bieta ka ta keneka ka assister abe fo de mako e maliga famille barakela bado kono te eni ajabe ka ke chkomina ni maliga famille kunti iko ka bora tele la ko awero ko nag eta fanfe grâce à maliga famille barakela baw grâce à muso baw suno eni ajabe ka minge na dana ula hala ko kunte ye radio local la parce que ça ma sura kira klanko yi awde moga surtout maire awde moga combat awde uga lutti la no sino koma mai ka combat imbo initiative tem mali kono men kay ni initiative ni association tem mali kono men kay na mali ka famille ka association kabe ala mali danga association do minu wulle no spécialement sur la situation de mali ka mali ka famille do mais awde be fe ku la no nega kuma moi j'étais très précis iko ko ne ko gombe malika fe konta ga aga famille fe ko o koro de kibe muso fe ita del fe iye nega kuma ki tant que awbe klankula ne be malika famille kana ko ne danga dindi malika famille ni kelendo invisible et indivisible ne be se ga former malika famille soutenir mais klanko ni mo min dara ka be ga clan supporter aga ba fo ko no ko o e labla ni mo min dara ka be ga clan supporter e fana bo keleni fo o John debe itol John de ke lalo mai sa kata clan do supporter awla Johnny aya ke clan ko parce que aga clan ne ba ubedo ne ba ubedo mado mi be so mi ma mi te so mi ma est-ce que be gam famia donc tant que obe clan ko la mo shitina ka fe awbe ka mo ga bara de chen aw yere ka da bara aga kuma ka cha aw te barakela wi minu ye barakela wi yere maliga famille ko no halo lu te commentaire ke kuma te ka publication ke hali commentaire ou ta ke mo ga vidéo ko kuma te comment et publication na olu te fa lu to ka ye u to ka me u photo ka ye olu ba ke de dibila olu bu chesiri ku ga na follow di ku ni di ko malika family ka ta nyefe mais aka ni tere dugu ya kele ni sorcier kele sans joli o kama chama ni kite chamantara na afinyene ngo chamantara kabo malika family la ras 24 ko no ko do boran vogale u boran vogale ka da quel motif uni made kele lawo ibe boni mo ga vogale ka soro fente ya ngo fendo le be ibe na bon vogale u ye ñogo guno de mara mani ni mo kele no be ñogo guno de mara kele na le de u boran ma ka vogale wi abe jone ke zili ne te zili sa e vogale no ngwa de u je Facebook ya aw de mu jouer ya c'est vrai que na parti défend ka donne la gauche mais ambe tien donc mais au bout d'un moment il faut arrêter mo kelente alaye i kelente se ka ke fin ay cheka association c'est-à-dire mo ba minu me malika famille kono che ba minu ni muso ba minu me barake suni kli minu ko lu ni di malika famille abe ku malodi ni no ko manama ama to aga anga ni barake Facebook ga bega bese be don mo te mo bonya yango ate yango yoro ni fo nyoko ya bila mo te mo bonya mo shitiga minai est-ce que m'en famille aw nana ko sura si de ngademe ko mori jugu ga kele mais ko kele do be ko do ko fo do ko kele te ban fo ga jenguli aw dumbe association kele na yae moma aga drameni selari mamuru do bla la nyona aka video do kono ako baningo ka de be ko tigi ga video monter ka dama ko be ko bla be ka di masertima nere do na aga ga ngo ayi ateketa ni ko do i ka association mamuru do yake ba tigi weli de folo mais il kana accuser parce que il t'a donc logiciel kele ne BDB a y servir à la abseka ke e filla mais abseka ke ta fana chien mais kuma nyi folo nyen kangar da aje nkuma na fa ko akwa ya me ko peut-être aller filla amakuma o kofe nta ban won no fe privé la nya wole bi ne dia wole ngo ban ngo ma ko bila ko munikera ngo
Et publication de question, Adjani Mousso de Bekele, il y a photo postée. Moi, pour quelle raison? Ako Waiko parce que Adja est accusé. Moi, mon bani wako, hein. Moi, Adja est John Lee. Ako Chogodi. Moi, Adja association du Mamouri, comme Malika family. Moi, Edum, comme Malika family. Moi, Adja ni Mekele, moi, join, ko Sederi. Moi, Malika family, Mamour, ni Sederi, Mamour, Manabla, Yorona. Et qu'à devoir être demandé. Ako non, Chico, non. Ne des questions posées, il y a des Tadjabi, ni Flala, il y a posé. Ako makale kanga Malika family de défend. Moi mais be minke est-ce que Malika family Mamour défend ya ko ay. Moi boy ba do be minke. Ibe tiga vidéo, iga photo iba jigi ka boy. Ibe aja wole, abe filmina ele ba labo filila. Walma ni tese o kariatira ni erina. Iba deme kaka kele ke folo ni kele bana. Nani mo mbe soro, ibe ta a nyofo tigi o be ta aja labo filila. Kele be ba association meteli na fara ko jekulu association. Tout d'abord, il y a la solidarité. Bani ko mako problème ta la. Ala ko tien fana yem bonya odo ay photo de supprimer. Ama ke tourner. Ni les associations. Dobe fili, maintenant le fili la ne ko ke ba a e fana me boka do faraka we fili to tuale o be na ni hende. Abe nyon wole duguma. Do ko ne ndado musokele da kele me musokele do be Facebook san vene une semaine awo ne dayala. Na fora yo ko ne bi dan dado mana kele la o be dawla. Na fara aw ko ne bi ndado yerdom bali kele la aw be dawla na fara aw ko ne bi ndado karatu kele la ne aw be so dawla ne dambe be permettre ko keble ay ne kunde ndado law mais ni o kele Facebook sans fait be malia de be sinon ne vidéo que me supprimer malika lengsi kama ne vidéo que me supprimer ras 24 kama ne vidéo que me supprimer malika fitini kama parce que bembe ne vidéo ke ntlale malika fitini on wole ko shiko ga ni vidéo ni tiens la ni a tota abeketa ne ko molo ni vidéo supprimer ne ba supprimer ka boy parce que association et solidarité bi l'NCBT 24 BT kasoro ne ka vidéo supprimer li ka gele mani fembe mais nous nana kuma ne fe drone ba boy parce que akana fo ko association solidarité tani ñoko ci bente bon ni association membre flabé ko ben tiena ni hypocrite bente. Nous ferons encore. Si il y aura bémi de Facebook, comment il y aura bémi de Facebook? Mais reste 24 heures, comment on fait quoi des coups de salade. Bon, ou boira ou n'y aura pas de sévère. Beki yere ira quoi. Même mi ngono ko fo beka tika sera fait. Donc au fole ko fe ka ban, ne shugo de bela kele me ban te ke mi ko fe avec nini. Ne de ba bampiou. Ne de bena bampiou parce que ay mo toro way. Tellement famille parce que l'association on a fait que le mais e bolo e be ka minge to te ko ke to fona kono o le be ka minge e fana te ko ke o bente na wi wallahi billahi ni kele to korofo da mai sanfla e ne korofo sanfla o kele te ba iyon korofo e ko aja yi korofo di aja ko ke yin kunu tigale la sugo kunu no fe ako ko kele te ba mais min be o fo mo ye c'est pas la vraie version quelle version que menani nyete soro la. Hein? Awet la kana usi ngabe malika ka famiko kuma fone be. Ma eni ala ni kirate ni hora na eche ka nganya sigina nyala ke ba fone ko malika family beta. Malika family bonya, malika bonya. Ni malika family bonya, kele mimbe ateke. Ni malika bonya kele mimbe ateke. Donc kana malika bonya ko kuma refo. Ikungo ko malika family sente kele na kwa kele privé do. Hali kunga tola. Ikuma fo ko aja siko bla ko malika family nene parce que eto mériter. Et on mérite ni malika family fora muso ba minun pay nous ya be munu ka be kun malika no fa olu de malika family cheba minun be nous ya be munu ka be kun malika no fa olu de malika family mais mi ngo ko tamate kel senga tamate malika fama nani de akumana abama nani akumana okumana mo wala gwanza fende mais era ka association mamuru do ko e korofo ami fan na mi banene e ko kelete ba e be sika fone ke malika family mamuru. Or la ngwa mangabe malika la jeme auta la main parce que ni ba la main il be conscience de soro mais ni ba la jere ta la main be fagondi kono te ni ba la main abe mifo obi son hakili la mais ne ba la jere ta la main e be fagondi ibe fagondi mais kon ni yoro ni ne fodoro kono ko ay malika family attaqué ay tana yoro mi ngadawi ni ne ne ka chie ne be ni defo na ma be mo ko mi masa okay tenge karoti
nimbe fo yera billahi nimbe fo awye iko ne aja defane ma aja defan chia mi ne chia mi fo afori ka konen me ima so am wala ne nana segaka iko kelete ene aja te etla la kikanto ko ele sakidi aja ma ko furugu na terga sakimine me ma kanange zele ante zele me na raz 24 la me na ima metla kana 24 kunu na video minge ere bora ka kuma min fo ne ka kuma segira ne ka kuma bede kan ne mi fo 24 nana segu ode kan 24 ko nous be malika family bonya koute kelenge mais exactement pour ça ne bora ku attaquer ou parce que c'est parti très loin association contre de nous mo do de be minu ñu ka vie sacrifier minu ñu ka bien bedi minu ta sunora akama olu be ka bara minga do be ka bogo shani ka bi aka kanga nyetu ka kanga nafo o fo man o kemandi de o kemandi 24 ka video kono akon mo do we malika family malika yere fa na banani ko do no lu etere bi ikuma iba fugi ikuma ne kono de ni ne le ko ni yoro fo kuma chama mo fo membe iblanga page ka ce soir ibe tanga page ka kata domina ne president ni malika to kana blabila ni malika banani baga do ne ka page ka mba nyini fe ka ke maraka ya meme boli jolla ikanga page datu ikanga page datu malika family ka kele ka ba madamine nani mo kele me teri we dani kele nana ke ka kele ban nani mo kele me ma kele we dani sabula an wa teri ya ka koroni malika family ka je nani dani me teri la depuis 2014 kile ngote anjera horanya kono anya horanya ke ko watu ko temena ni nyogonche ay tindo an nyogonche ayanke balima nyogomai mais atam balika nga chienfo ayaka gidi swazine nga gidi swazi domina malika family ni sedare be kar nyogona dani nanane ma akoma ko shiko kebe seka malika de faras bachi kan tuko ko mana keta rasa ne ka moya no ko arasa ka moya me abe galonka ne be malika de defan a benin kurane cheni ndaro la banche neni dani ni ngande kuma nyofa ka tan kalo fly malika family ko kelela akone ma ko non ko ne kangana malika family sedare de defan wonte sedare de defan dani wa sura teri sans saba après kele nana wuli anyo kele ke kanto teri la kana kele ba kanto teri la wa ali bi ambo teri la malika family fe kuma te ko ne beta fo dani ma bo de la ka bo malika family ka kuma kini ka bora shuku fanfe parce que malika family mamurula mo te ne mi ko la na bora ras 24 ni malika fitina fo bi o kelendo wa ne dani e nga pajika soit il a eu quelque chose qui était heureux. Soit il a eu quelque chose de malheur. M'a posté, mais soutien d'ama. Ou aimé fin de foyer. Abana. Sinon, Dani ka vidéo te partagé na page ka. Quel est? A faut flâner du main. Ta Jeff page beka. Page o page jajina tike kono. Na bora page flala. Ni nga commentaire e page o page ka. Capture te kana dine shiko ma be Facebook en te knabli. Mais vous êtes au boulot correct à temps. Nous y a quelque chose de bien. Page tel, les commentaires de page mais il faut page fla. Le fou ni kasa, ou le page koro. Ani malika yere ka page, na bora ni page fla ina. Page de Facebook ça veut connaître les commentaires de la page minga. Page de Facebook ça veut connaître minga vidéo partagée. Ne fait ka vidéo direct que ni page minga, ne yere ka page te. Na démission do ka page do Jobenzi aya kere ko Shiko Junior. Na page yere datugulende nana ya wa o yere o yamfana datugu mais comme on mo ye bien mero na ma côté visibilité la ma côté fouille la o manga chef metana safe fly na academy o bala mena mani mi o betana safe fly parce que ka boli vie nun ko on doko lati sinon nene page kura kere shuina yen dugu ga jeme 10 000 abonnés so tellement famia bon ibe ta Facebook be sans fait nete war la ne ko man ne ka jete hypocrite ne sincérité ne mana do jaw jela ne be do ala ni ndusukundi kane to kono kane bolé to ala malika vidéo tay comme même malika famille en contrôle la connaît à partager vidéo tay comme même malika famille en contrôle la connaît à commenter mo tay comme même malika famille fana banane connaît biga vidéo partager mo tay min de la malika famille fana banane connaît de la ga vidéo commenter Facebook sans fait ta ni niya yel na me jere fa ne marakadi fo ni horonya tena fo nde halalai ate ne de be se ka ndisi gusula
ne de bɛ se ka ndisi gosi o la wa n'i ye mɔgɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a fɔ ko Siko delila ka Malika famille membre dɔ kɔrɔfɔ n ye fo n'a sɔrɔ n tɛ halala ye kɔnɔ tɛ n tɛ sigi ka vidéo kɛ tuguni taa ɲini ka na a tɛ yen moi je suis vrai je suis méchant mais vrai n ka jugu mais ne ye vrai de ne tɛ hypocrite ye ne teri man ca ne teri man ca dɛ Facebook sanfɛ dɛ mɔgɔ min bɛ vidéo kɛ vidéo kɛlaw la n'i ye ne ɲininka ko teri ne bɛ mɔgɔ fila de yiri la parce que mɔgɔ bɛ teri fɔ o tɛ teri kɔrɔ dɔn ni karisa bɛ taama ɲɔgɔn fɛ o tɛ teriya ye Malika fitini ne teri dɔ ye parce que a kɛra n ka témoin ye n ka mariage la fitini ne teri ye n teri yɛrɛ yɛrɛ ye Dani ye ne teri ye à part ça Facebook sanfɛ n ka denmisɛnninw bɛ yen n kanubagaw bɛ yen mais ne teri tɛ yen n dɔgɔninw fana bɛ yen mais ne teri tɛ yen i ko Malika famille carte mina ko la k'i sara Aras 24 ko k'a y'a sara Malika famille la 24 y'i sara Malika famille la effectivement a dɔw i nana ne yɛrɛ Siko ma y'i sara ne la i ko an ka wuli an ka jeunes dɛmɛ ka carte nako kɛlɛ kɛ n ko 24 je m'engage ni ko ko bɛ yen ne informé carte nako kɛlɛ laban nana sɔrɔ ne bɛ voyage la a marche la n bɛ taa n bɛ annonce kɛ n bɛ mɔgɔw sensibiliser k'an ka taa manifester n'an taara marche kɛyɔrɔ la ne de tun bɛ tricot ta n bɛ se ka tricot 100 tricot feere dans une heure kɔnɔ n'i y'a ta dɔrɔn mɔgɔw tun bɛ na san ne de tun bɛ taa manifestation kɛyɔrɔ la wari min bɛ kɛ ka bafulu ye ne de tun b'a ta k'a feere parce que i ye n bonya i nana fɔ n ɲɛna Kasimu fana ye n bonya Jeff Sila ye n bonya jeune minnu fana ka carte nako kɛlɛ bɛ u ye n bonya n ka kɛlɛ don n'an bɛ Maliko kɛlɛ la tiɲɛ na n tugura n y'a kɛ début jusqu'à la fin j'étais déterminé avec vous o kɛra mais i ko aw kumana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nkalon ye haramu ye aw kumana ninnu fɛ dɛ ni ne ko n k'aw ma kuma u fɛ n ye nkalon tigɛ mais aw ka kuma t'a ban o minnu bɛ se k'a ban olu bɛ yen olu de bannen don k'a ban a banni de man di olu ye kabi Ala ye da e b'a mɛn ko masakɛ y'i ban a hali a den bolo a muso bolo dugu bɛɛ bolo mais a ka jeliba b'a to a bɛ sɔn mais jeliba nafiki den min bɛ aw bolo o de bɛ tɔw kɔnɔna suruku ka kɛlɛ tɔ ɲaga n b'a fɔ a ka video kɔnɔ kunun ko Aja bana opérelen kɔfɛ ko Aja ko mɔgɔ m'ale wele Malika famille la ko Sukɛri y'a wele k'a ko k'a bɛ na k'a ma taa o tɛ hypocrite denya yɛrɛ fɔlɔ ye Sukɛri ni Aja mamani wulila ka taa Aja fɛ yen cɛ muso tɔgɔ Awa Gajaba taara fɔ Aja fɛ yen Awa Gajaba bɛ quartier jumɛn de la mami Malika wulila ka taa Aja fɛ yen o bɛ quartier jumɛn de la o yɔrɔ ka jan dɔw y'u to Espagne ka Aja wele Sukɛri ni Aja fɛ yen cɛ n ko 100 mètres de don hali Sukɛri tun man kan ka Aja wele yɛrɛ tun bɛ t'i jɔ Aja ka da la de k'a sonner an ka association membre n y'a mɛn k'i man kɛnɛ i fari ka fisa o de ye hadamadenya ye mais a tɛ se ka kɛ aw ko k'a ka wele de ka daga bɔ a da la e taara wa kana Sukɛri ta fɔ e k'i yɛrɛ ta fɔ mani e taara wa e y'a wele wa e ma taa e m'a wele o e tɛ se ka Sukɛri ta fɔ kana wali foronto ɲimi i da kɔnɔ mani i yɛrɛ ka foronto ɲimi kuma in bɛ yan de o mais aw ko nin de kana f'u ye nin bɛ f'u ye dɛ aw ye mɔgɔ ka association tiɲɛ 24 ko ne yɛrɛ y'a ɲɔgɔnna de kɛ ko de la o ne sanctionné na ok ja sanction bɛ yen ne kun hakili la n ko sanction in da ye ne de ja sanction bɛ halisa olu ta a bɛ ka mun de kɔnɔ o la sanction bɛ yen koyi a banna sanction bɛ yen mais ne ye n kale Ala la n'an ma fura ɲini ninnu ta la ninnu bɛ tila ka na Malika famille tilan fila ye yan a tilalen don ka ban dɛ mais aw t'a kalama fɔlɔ mais u bɛna don fo dugu ma n'u ma ɲɛmɔgɔw tilan k'a fɔ ma ko tu ninnu tɛ se surtout maa tɛ se fɛn min na o ka kulu pousser kɔnɔ tɛ maa bɛ se ka so foni ka fali siri a place la ni maa kumana i kan i ni hali woloba cɛ bila i b'i ba haramuya ne ka kuma k'a fɔ ne bɛna kuma la ko muso kɛlɛ billahi ne ka sira tɛ muso kɛlɛ la wallahi Ala n'a kun danna u ka kɛlɛ ko dɔ ye dɔ violer dɔ ka fɔ k'ale bɔra ni fa ni n ba cɛ ne tɛ kuma o la parce que ne ni Aja cɛ ne ye Aja wele ne ma Aja wele o la dɛ mais ne b'a dɔn ne bɛ min fɔ Aja ye o la o m'a wele n bɛ tila ka wele o Aja b'a dɔn parce que hali ne ma Aja wele o ko la Aja yɛrɛ b'a dɔn kun min don n'i y'a ye ne ma n da don o la Aja b'a dɔn fana ye kun min ye
parce que ne da don roto law aw de association kele mamuri fili nana do ñoxon ci ñoxon ko fo nana hal na soro do en folo bora ga fendo ke mais pourquoi te ñoxon consulter ni bembe ni tien do ko aw ye solidarité association ro ko mu est ce que ni solidarité te association be ya est ce que ni ski ga fo te association be ya est ce que ni maya te association be ya moi association le monde folo solidarité di ela ko je ka be mo wera de mo ba soro aw yere de bena folo aw be ka ben kam mo de me aw yere benen to sika ke on ko ko ne muso kanu ko ki ba de la aw fana ka sinkele me ka ba nyogona oni malika de muso yi ko ne ale kanu ko kam ba deuna no e aw yi o malika mi aw yere bay o ye aw wolo aw fla be jera ko simi aw kala ka aw ba nyogona annabi saka aw kanu chogodi niya mene mba ne son bala kam ba deuna o dew yere ma ba nyogona do yere u son bala ka tla ka ba nyogona o do ne banku me deuna ne banku me deuna o demingo ka ale ba bafe ma ale ta bali ma fe o chemi fana ko ka be bafe ka nga ba den fla bela parce que deminu ñu ka shinji chin ebe se ka so la awre ga mo mala suno songo ma ka kuma manjaw so do be malla ne ba do abeni ala ni kirache ale be kalo la ale be se ka minu mali ka family go ka tani million mais kadi ala yinda ma to be video maninda ma delika e Facebook sans fait ata fait olu de barakelaw ye mais yana ko aw ga ni kuma mugu bay ne video malika family ntulo magoya aw kana bere mais bita ko fe ne bina nga video la banque a beni ala ni kirache aja eni ma fo na soro fla be bora malika family na we démission randi kaw bora malika family kono pew mo ga sirati awla mais tanga be boni malika family kono to ye na we keleke mi folo bina doy attaquer ibene suko jole soreye ukana fo gonya mbe muso kelela do ga fo me ndabe pede ko kelela menye nyen kale ala ne kira law fra mi mbora ka mi attaquer Facebook sans fait o bene soranya ne fana ga lutti ne ba tourner ka ko tiki kele yani habu je nay nyoko mbla ko be ko bengalui aw be naw aw koro ko aw makaka to na ko tatu aw donu ngo kaka to aw ko kata to adu ba to ba to adu mi na to aw bi na to nenu fora nenu aw shile me Facebook zanve privé la mo ba ko non ko nguma ke Facebook ko fem be duguma aras ven ngati ko aga video ko no soro ko non ko me dugumba privé ko no kele me ke bu ajouter groupe ko bu retirer ko ne a 100 fla ani code kele min be ga régler duguma 100 fla ni ko korofoli dama ko kele te dabla aw ni ala je banjo ko juma ni bola na mana Facebook zanve banjo ko juma aya fo banjo ko talaw maya ira de A plus B ko ale tate ban hal kuna ga video ko na yajira ko aja ale korofo ka ale tesika aja kan niko ibe malika fe ite aja fa ali ga bo malika familla parce que aja fana malika to de bo fana kaw ite bo malika familla wala mais ça sert à quoi qui est que pompier pyromanie ça sert à rien ça sert à quoi mais ni jela que vous edro be sama malika famille ako kaka kelete malika famille ko kele de mafo oh mena ni ne ka chia fo e muna ebe malika famille ta ko ke shap biki shapo ko chore ikuna ede malika famille ya wal ma e malika di malika ya ka famille malika famille ube minu ne malika famille yere duti tala olu olu data kuma chamana olu be bara de do mais hypocrisie o te malika familiale o te malika ni mo ya fie ko hypocrisie malika familiale ngalonti mo jugu te malika famille hashidi te malika famille arankinière te se ka ke malika famille jamais malika de go hashidi mai hypocrisie mai jugu ya mai ko adama de ya kanga mbaje mayaka kanga mpako do kuna ka mayake e boka association na opi do garankin be kono keno te fika nyokoyi e ko ebe fi binya sigine nyana ke malika ni ya fo ni mi i joli boy no fe ngake nyama de atisika ke e te se ka fo ne ke malika famille et c'est ka fone ke malika family aras 24 flene kuna kwa ka video ko no kale ri pamfen chama kuna le pamfen chama na kasabu ke malika to min baka o de malika family ayo c'est ça on appelle un vrai malika family ni mo ko no femi mandaye ibo toy femi kada ibo ke parce que aide ale kanu eta yele no
est-ce qu'il y a famille et de taille les noms Aras 24 ko allez faire un ntoyi malgré famille kama kuna autara malgré fega ba foko itara 24 voir ko kundo de bala effectivement mais 24 yene ga kuma aya so ji sans le rendre compte parce que 24 ba donner be ga mifo neni 24 ni fitini ani banguka ani musafu on y intervention dama min ken ni mo dama ni ñoje sans fly ngono privé la ala de badon hali shine akowla mo be 24 yen uni 24 kuma wi datikala ado wi datike fitini na ko parce que kay chemi fo ko tara maka en contrôle ngalondo ne 24 ka vidéo la mettre du début jusqu'à la fin yoro kelente 24 bene accusé yoro mina ay yoro mi ra doron ko ne ko umakuma u fe ko kuma no fe ka bekira na renyana tiendo abekira na renyana mais 24 yema kuma tabudo famo minu nga sega keleban et sogelma sukerma nommé ko ambassadeur de la paix malika famille la jeli o ka dese ka horon labbe o jeli chakata jeli kala gesa o te chen billahi ala abani mandi jeli redi e kanta mboji he haja musogana de musogara sumuru bado dendap atato niko malika family mo minu mbusi ki Facebook kan ko a musogana ngabo kujo ite aja kele nyede ite aja kele nyede musogana ko aye ala kala kama ko yoro boala musogana ye ayo boala de ayo boala kuma me yoro mina doron ni kele abe sina ka chani sanfly aja dra meni dumba kabim malika family ni seder makele nanu be yokna fobi ukuka teba kala kunwa ata kumbe fle aja ko kutara fetikaro la ko duma nyekunu babo ale la sogo nofe duma ko aja ale korofo ko ma be alema mais ni kele bankadi comme de la boire mo korbo ya wasu de groupe kono bon be jo be jalagi akan ka be anga janga famille keleke ni akla ko ma ho fla be bona be na be kele banfe mais ateba muso korba la hara juguni iyo mena photo nyini ka yira awla wole ko yere be machine o muso korba ya be malika famille la ni ayi ba fuko ko juguni muso korba may ne muso korba ni danger public di mena iyo me muso korba photo nyini me muso korba photo nyini parce que muso korba ni koke ay koke bani chama dege muso korba shibe jelenu muso korba nyere nyeta photo la ya iyo mba nyini mba photo nyini muso korba ni danger de malheureusement nyeta photo la o muso korba ni ashibe fo chambi kononto ani doni halate règle joli yebli ko mami malika shibe jelenu mega mi fo lege sedunde o muso korba ni tere jugu demba de awde mata malika family feti la sendemi ne retara mbolo da muso korba ni kana kandake mamso ya tlonge anofe metoga afin metoga takine dafo ngo nebena ni furu nebe ko tlonge ke nafo mamso la tlonge parce que aka ko ne mamso ya abeni allah taala chaka ko ne mamso muso ro meta fo sambi akonde jigi sambi sheki duguma ne bo tlonge no kam muso ro fe jaja malika family fanana jugu sabo do dalembe italie wa libido ko virus we je ne sais pas jaw fana ni muso korba me ñogo fe ne fana ka korono oyi oni muso korba me ñogo fe donc ne ko ma muso tlonga minge muso korba le flene ka tafo cheni ko ne ale drague
donc ne bari ka muye dongo do ceni de be publication ke abene neni chogo mina abene neni aras de ngat nana ne ma ko shiko ke be ni ceni ndo ne ko ne ta do ban ngo nana ko mba do ngone ta do o ko ku bu kan keti ke jonne ba ko fe ne ko ngonne ko ta do mo do ngo adu malike de to ba kane janne ko jugu de ke musogoran de tara foye o musogoran fana ka jigoloni musora o lu fana be appel orogique appel vidéo i se korota i bolo kala i se gala nyangana seri o lu fana mo ga appel vidéo la ceni de tara fo musogoro ba fana musogoro ceni musogoro de tara fo ceni de fle ne sisa kane jugu ya damine tisa kele ne re ta dom nye fen ke ceni na fantro la donu la ndran veserkero la tonto kamano sigile malika fitini sigile tonto kamano de naturally mu yira ni la ko na so ne se ga publicité doke na vidéo kono ni mo ya 100 pourcentage de bednema ngo woni fran ngo skenere dalimbala kamano ko ne kata ay sey kalaje ay dodnema ne mas wallahi alla ne matanay o musogorba ambole feti goro la ko kera musogorba de flemme kati sigi privé l'assistance kata fo maye ko ne muguni fiela de ne be naturally mugu sa kata walde on kama ha ne era de la gale drage ay mo le bouche jam musogorba fananga bara de ne san joli feti mana ke dro sadira ne be étudier de akoko do e nyom go gato no fe ko do e gato bar do ni dala ko al do ma se kata ala mata taxi jala ko ne de taxi ta ko do e taxi ta kadi do ma c'est-à-dire musogorba ne kunyana musogorba nye memedi jaja musogorba inteso o musogorba de flene ki fili o vogali nu bela jalene o lu chito ma kele inde ma atara fili ga jigi an groupe kono muso malika eva ay burulda eva ga ay ye wa ayo burujare ko malika baby atara da document wala yere c'est pas possible de do ko malika fitini yere konto ayo buruja foko ko ngulu arasi ven ngamba mo to yi be ka dossier de kuma bulu be malika family ka takun akun fa kunkili aya be buruja al force de frappe o mi te kuma be ko mi sumalelo amo yere to yi be o malani unana o musokoroba nere tire ka groupe kono pour que comme memedo mala sugu do be kana crise piqué musokoroba de ko non ko foko ale ka ajouter ale kana justifier ne ko ngo chena ni e faray o musokoroba kele ne fle ne kata fo maye ko ajale ma korofo o musokoroba kele mo mi ni ke jama belade be kele na tege musokoroba minade o de fle ne kata aja fe kani aja to barola ko ay aja kanta wa je ne sais pas kato di mama o vogale kele be ma bolo sans flamma no be ga yalla sa ko ajale korofo ko majali alors que musokoroba dunya ni maka korofoli kanta kana bla jebe ya me on be korofora me on si mama mine o ma me aja ta ma de ko kale to pardonner mais anga sabali ba mo ni fi ngamiri quoi hein mais o ko ere bela kafo ne be munguni tade ne natural musa ni shi mane toro mi ne toro musokoroba ko ne ale draguer déjà un était réglé hali ni babi jite de alla le gomu jimi jite bo ale la blé i bougi fili tigeleno i irban bet tigeleno ni kele ni musokoroba sugu na manya kibeka no jigulo yi folo anga mo ko mudda mele la mani minga yirini ndobe o ba soro nyona ka ke mele ka da ko min debe be chugo mina ibe mele de nyinisa o ni mo re senkar la farafina kolo tula nu o ba do isi na sisa o mele za ibi jije bo de nyini iba da o kan ni be fe ga tourner ibe mele ngolo ta iba la yele makono te ni ga yele madron abe crise piqué ne a nyogona me jamana ngono cherin do tariya musokoroba nyogona ndo kaya ko ale ga jigulu o musokoroba fana we sado majodi musokoroba de beto wa kini bo kutudi chenima ko kale chia kuntake chema o cheni o début cheni kumesira ma cheni tlala kana jafar cheni de tara musokoroba ni bishi fo kato fatu obulu musokoroba na fatu cheni ne bulu sisa
Policiers de Wolela, ambulance na musokoroba shuda 6 ans. Policiers de Wolela ko kana investigation ki. Oye cheri de ministre katano yo ko de musokoroba fa. Cheri ko ale ma fa. Ko musokoroba era de nu beto ka fenke. Ko musokoroba ko kale ka kambishi. Ale to akini bo kutu di ale ma kale ka chia kunteke chema. Oh, ka ko kale ka kambishi ale fana kambishi musokoroba fatura. Ko tese ka version yi. We musokoroba chefolo wole. Ko exactement kale ka furu sara ni ko kele ni sababu yala ko parce que ay kinibo kutu di ale ma kale ka chia kunteke la kale ko non kale te kinibo kutu ta boka ko no do ko ale sado mozo de kale te furu la bli o divorce ke donc atari ke jugulun do kan o le tara kan bisi fo ka fatu bon ni musokoroba suguni meteni c'est à dire nunu fle nunu me yala jamana wono de ki dado kula o ko ani cheri mi me nyoga fe ko virisi ngo ne a don do me do no ngone ne kumbe cheni mulu me aya fo chene kaka ne to inete ni musokoroba suku ka kula ebe yan fe ni me yan ebe appel video suku juma de keni ni fe mi shi be ere jele no ay ri ban pet kele no har ne le mulu kumuni ken na te di mare batterie ji ban no bushi fini tigele no fe be ebe tane kele ya ni ne no fe ebe ne no fe oh ere bena franci ina le ngura papier ko be sena e gati I pogo o musokora ko o kata fatu ibolo ina ke ibeke criminel ye kasoro ima la ulama ne ma soro femina folo ne kana soro labi ne ko nyenta to alama bo o musokora ba kele be maliga family mamuru ni nyonga ni musokora ba do ne be kele fo aw nyene aja eni ma mogo be ko kuma utakata fo nyene olu de ya ujugo olu be fe ka ufara sinon ateni shikumbo billahi fo e maga don ko mo mi mena e ko kuma fie ko de ijugui aja ka do ko mi mena ale ko kuma fa ko de ajugui comme aw ya association kele mamuru aw de kan je ka mo kele me aw manga fara mo ka aw yere kele o de forawe sa fla ko ka ta la me donc akara we chiko na market voilà mais ntoko no ko ni nta fo ka ba marga family mamuru ay tanaka kele wallahi ay tanaka kele fuite awla an woni simle no amega be réservé observer mode ante sekansi horonya temina hada madanya temina ante sekansi mo shikana individuellement ka be tashiki aw ko association na teke mo te tashi fo ke mimi makonta mbo ami efesu sangala te ngami nyoko mburuja yani yami nyoko mburuja general shigo mana tlala mbo mbe ko ke bokoy ka fon kanu maga ne ka kele kunde musokele ne da don roto la ne da mere te permettre ko sugula voilà nimi yata o chokola non je n'ai absolument rien à voir avec des histoires non histoire menon si kushkuni jutala ni yaye ni histoire non bebe ke bembaliade do kono te ni bembe association non e groupe ni sigidora ko non consulter un pas de mouvement kuma bana betari chef i be yereta
fanta kula kuta tuwala. Sama be soro, Gansante, mania be soro, Gansante, jama be soro, Gansante, nafolo be soro. Gansante, Numa bunga battling saraga, wafunga mishifini saraga. Togo kama neti saraga bo, daula kama neti saraga bo. Chila funga shege saraga, moru funga saga saraga. Kondega fene ma saraga bo, iye kama neti saraga bo. Nyali majugu, kungo majugu, koli majugu, saya majugu. Digitanya de hekai, digita mami fei bige falai. Jama be wane be meru, sabu nengero la toba fiteru. Numa fugo pasi jamane, uba fugo pasi kafale. Neba fantanya de feni janya ode nante ganyo uya be fone ma konte se robula, ode la alisa ne barabe. Ayu toi me buzabe, nube ne pasi de uwe ne lase. Sama be soro, Mania be soro, Jama be soro, Napolo be soro. Numa funga babele saraga, wafunga mishifini saraga. Togo kama nete saraga bo, daula kama nete saraga bo. China funga shege saraga, moru funga saga saraga. Kontega fene ma saraga bo, chine kama nete saraga bo. Gale général ça belebele miniya donc an b'a kɛ ten